Ghana mai ebapa mechiawo. When say otwede ampon ehwe so pa ode ahwe nyina nti ene nso enyina ye ho ye. Ene na yemfa yasida emmum bafu na yemfa ma obade ne. Sana masida bafu nso enkomma se abrubia ahwe video na ohye ma onua so ensaka bi na wa ma video adurachi. Ani no mai na nso ede na ebesua. Be week time ni ena me na eche bibi efa ayidie hu. Na se yi wadi ade na ese wo ye. De na ese adwumawura na ye. Na se wanye sa de na ese akwanya be na wo ho na enadodo se na wo a obitwi ede tu sa anabodo. Na me nkasa yi mu no me kan se ayidie egu ahodo emi no. Na ayidie no ye wo the speedos disciplinario. And your friend disciplinary sacking and as a firing. And I think so your way friend say the speedos objetivos and as a objective sacking and as a firing. And then meno eba chair bibi afa the speedos disciplinary and as a disciplinary firing or sacking. And then I'm person no eba chair bibi afa. And I know when you said them Canada on second video here, men transfer share na faba wunia. E san say adwuma ho de ene yema de ehia ye pa. San say ye adwuma ye fo ne wo ha. Aha, obi a wonyare na wo pe adwuma e wo obi ma so de na say wo ye kwa before. Aha, eni nti no adwuma ye adwuma ye fo. Eni nti ni san say ye adwuma ye fo nti no adwuma emra e be hia maye. San say duru ba bia ye betima ye niema bia na emfata mra na say ne mra no ebo abra e betima maye nyansa ade a friend say ayidi e betimi abaye nso saa nso na ebi won so ana ye nso emra no e wo ya fana nso no omo ye saa ade na de kire ana so omo yi edi eno nso ebi hu se de ye se yitutu ana no ye de efa ebi ana waba mo no ebi a wonya start adwuma nti wonim se emfa ho binu ya kina betima fa ho Spanish ni say sabe no ocupa lugar na se wonim ade a emfa wadwene ni bi aha enti no ade bi a wonim bi amane enwu tirim kina be bi ana nya wo mpo na wohia bi na wonu bi nso ehia na onso wo de ade wo de aboa no enti anuanom yenkoi ye ka se the speedos disciplinario anase disciplinary sacking or firing grana asre echesen unze ye ka se obi ye discipline obi ye indiscipline obi ye be discipline no aha anti disciplinary no eye se na che se nipa no ayidie na yeyi no eye ni suban bi a oya enye den entwa yi ewo adwuma mu ena ma ye den yeyi na di suban bi a wada na di ewo adwuma mu a ene emra ebo adwumayefo ene adwumawurafo no eho ban no eden etia ha ntia adwuma no mra ebitima den eyi wadi ene na anuanam ye hwe enema ban ne enema ban ne enema ban ne ebe ye no adwuma mu a ebetimi amasa ayidie ayeden abaye nso de edi nkan se wo ye nipa a wota eto adwuma mu bebre a abra one enyinaso a sa enyinaso ne ye emra mu nyinaso for example say oyare na wakọ doctor na okọ doctor na esese wo ye den oje krata a kire se okọ doctor na oyare na de koma adwuma ewura ha se wa anya ne sa na se se de wa den wakọ watena fi na wanye den wanye den one justify fi na wo try no na o mo se wo ye sa etoatoa so a na kise ebetuma ya den ayiwadi saa nso na wo ye obi a wo tai ekọ adwuma na wo ye late nso a ye kọ adwuma 7 said ya ye kọ asoro aye na ye be kọ asoro 11 na wadru 1 ye be kọ asoro 2 na wadru 3 enye saa asem ne ye ka ehon de ye betima yiwadi asoro de ye nyiwadi but adwuma mu de ye betima den ayiwadi enti se esese ukọ adwuma 7 na we kọ 7:30 another day na wasan kọ 7:35 na abia saa enti oye ne on repeated occasions a ye betima den ayiwadi aha afi edebe bio se oye obi nso a oto wonsa nso ebe obi ewa adwuma mu ana se odi obi atem ewa adwuma mu ana se physical or verbal assault aha to any worker ana se adwuma wura na ankasa nti se oye sa neema we o assault physically or verbally aye adwuma wura na ana se omo ye adwuma ho bia ye betima yiwadi eni nti no mente wonsa mba obi na menni obi atem aha ena afi nso se uye obi nso a waye dey uye adwuma na nka uye adwuma yi pa eni nti na adwuma wura po wasem afedru ba bi no na se wadwuma ye no eso aye den ate but ohwe a wo hu se
wa na wahye da ate wadwuma ye ne so sanse omuhu se wonamu abu wadwuma na wonsam abu anase bibia to wadwuma mu ha adwuma ni ti de to wo na ni nti no untumi enya adwuma no na say France voluntary reduction of where den oye adwuma wo eni nti no Spanish ni beka say disminución voluntaria de rendimiento na say why then we reduce where oye adwuma no enti memfa na example ni say ebia na enua na wo chekere na nka normally no wo chekere 10 every day 9 every do every day na chekere 4 5 na 6 5 6 and intino no na chekere wide ehu say zizi no wide wo dia to middle gas and intino no so yebetima dey ayiwadi na wo abuse the confidence enu se betima ayiwadi kwa ben so na obefa so a obetimi abuse confidence adwuma mu ho ebia ya ma odi bia anase empo wo yes just ordinary worker but wo ho kwanya se wutimi wurawura mia bia adwuma no enema eden ewo enti odo nside akobobim aha ede akofie enu yebetima ayiwadi ena afenso ebia na odi adwuma no information edi akoma adwuma foforo anase odi akọ abonten eno so yebetime agina so eden ayiwadi eninti enuanom omehwe eno so eden eyi ena afenso so ye obi a wonom nsa na de kọ adwuma na ase wonom drug na de kọ adwuma mu nso a eno so se ehu se ade na wonom no drug na wonom no anansa na wonom no ebetime aha adwuma no a eno so yebetime eden ayiwadi eninti eno so enuanom moma ye hwe ne so mo amonom nsa munye carry forward no eninti kwasieda menko ho na wakọ adwuma na se wo de wa ho den enyina ede ekọ adwuma joda afenso bio se obi ede akosa obi a Spanish for can say acoso laboral na chese o ha obi ewo adwuma mu o tata no o tete no ewo adwuma mu eno so yebetimi ayiwadi kwa ban so obi betimi afa so atete obi ewo adwuma ebia nipa kro o ye kokko ena o ye tuntum ana o ye tuntum na o ye kokko na mom o de ne kola na ewo ni nipadua na o de ye de edit cassette ano ana se edi huru no eni nti wo manani enka wadwuma mu ho eno so wo na wo ye nipa na sa na ebitima de ayiwadi obi so ho a oyoba ena ebia wo de ne eye adwuma na mom esan se wo no ebia ba bia wo no wo hoja no ana se wo position bi kura wadwuma mu nti no o pese wo ye de uyusu anka opposition no eden edinya kwan ewo ne ho eno so se ehuni se eyakoso eno so yetumi eden eyiwadi ana se umeki attempts bia eno so emfa kwan mu a ewo oba no so a na ne oba ma so a ebitima eden ayiwadi ena afenso obi wo ha na because of necessity nti no eno so udi huru no ana bibia tisa ye nyina ye nim se ye obi mo ha omo ye man woman ana se omo ye homosexuals obi ye lesbian entie bia wunim na eno so odi eno so edi ne ho few ewo adwuma mu eno so ebitima ma ye gina so eden ayiwadi ena afenso esese ye hu se sa niema wo ye aye kan nyina no se adwuma no eka se wadwo a na enkyere se wadwo no automatically esan se enye adwumayefo no na omoye lawyers enna nyom no so omoye judges na mom judge nkoto ene betimi aka se asem omode abai agina so omugina so omudi yiwadi no fa ne kwan mu pa enti no betimi agina so yiwadi se nye saade a na je se de mpanyimfo kan no na nye se wudi kan e wo court a na wabdi ben no na se saa netie enti obetimi atro e de akọ na mom no ono a wakase waye saa ne ma no ono mo na so san prove se amfanyina mpa waye ampa na se onyeye eje saade a na chese ontumi enyiwadi ewo ho na ayidie ye disciplinary se yeyiwadi a enema mensa ne betimasi ebetima ba se eye procedente na chese lawful improcedente na chese unlawful ana se nullo ana se zero na se ya cancel no eninti no eno so broad kakra eni se no memfa wura no bebre na mom no se ye procedente a na kire se eniema adwuma wura eka se wayo ntia oyiwadi ni nyina no ewagina so ene na procedente no se no eba se ebe sa na ebe yiwadi dia ene na ne ho kwan se ese adwuma wura no ema compensation anase indemnisation se de kan ha no o ma hwe ade ade be ma wo ye pay a waye adwuma koduru se bia waye adwuma koduru 20th 25th eno sika
ene o proportion to vacation a unya enkoye ene ebi etua oka double pay June any December ene so ne proportion near the account ho emom ubetumi akoparo disciplinary no utumi eden ekoparo but apart from that no afen so time na asem no court no ko sise ebedi na no na friend salario de tramitación time na ye process sa nema we nyina ko se court no se ayade ye improcedent di anke betua no so ye ntua hwe enye de emfa emma ena ebetima happen so say ye improcedent na se omo ne agina so wia is unlawful enti eba sa dia aban anase court ebema adwuma no 5 days says omo san ema ba back ebe ye adwuma anase omo betua compensation amount eno no 33 days per year worked na up to 24 months dina chese why adwuma 30 years kura no a ye betua oka up to 34 months na say year bia why adwuma bia 33 days year bia why adwuma 33 days sa ena eno nso no eba san so a salario de tramitación no so betua ba na chese wotena fie be se 1 month na wonye adwuma ana process na ewo court ana 2 months asika ni na be san tua e de about eno every one so ebetima ye nulo no ne se kwa mo fa so eyi wadi no omo amfa emra kwan so eno no ewo ho enema bebre ese yeche ha ntina se omo amfa emra kwan so bia de omo ye ni bia entwa yi na se omo tra wo fa ho di so eno no ye kan se eye nulo ha na se eye zero ye se is cancelled enti ye ba san so se ye san de ema wo san ekoye adwuma enye san so na se ye de ye ma usika se de ma wo bia na o ye de onso oni omo eja aware abusianfo dia meka nyina ne se ye beyi wadi nso asede na ano meka no se ye twiro letter ede ma a letter ne kire die ntia ye yi wadi na day a wayi die ne start free asede na ano meka ne eba sa enye obligation se se ye ma woda se oh ebia ya ma no 15 days 20 days se ye di na di da bi eye disciplinary ntino obetimi de letter na ma wonne na waka se ene ye o last but se letter no so wo mu se ene sana watrum no se ene ye o last na say free china call no onye dey onye djuma anuanom se ye de besi ha ya se dem kan no se ayidie bi e beba no me san repeat bi o 20 days 20 working days ye yi me menda ne kwasie da ene holidays efrim 20 working days na odi appello ya na fi wagina mu na wakon ama yankopon onka ye nyina ye ho till next time bye bye adios.